o de la bi a kɛra sago ye tuguni an ka se ka lajɛ ale ɲɛkɔrɔ yan ani an ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa a bɛ sɔn k'a ka kuma dɔ di an ma o tɛ taa denmisɛnnin ninnu canaliser parce que k'a mankanw ka ca hallelujah an ka tɛgɛrɛ fɔ Yesu ye acclamons très fort encore le Seigneur Jésus. Amen. 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 Yesu de Caïn. Yesu de Caïn. Parce qu'il est merveilleux. Anka Yesu. Anka Yesu de Caïn. Allez de Caïn. Allez de Caïn. Il va faire beaucoup encore. Il va faire beaucoup de choses. Il va faire beaucoup de choses. Notre Jésus est bon. Anka ala Caïn. Ala Caïn. Ala Caïn. C'est ni aller mifo. Abe odeke. Imaye anka ala Caïn. Yesu Caïn. Ola anka sigi. Aw bɛɛ ni wula tiɲɛ na an bɛ barika da Ala ye an tɛ sɛgɛn barika dali la Ala ye ka tuguni Ala sara t'an bolo nka an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye ka a ko ɲuman dɔn ye an bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ o de la an bɛ barika da Ala ye minnu bɛ tubabukan mɛn n'a dɔw bɛ se ka gɛrɛ o la voilà c'est bien ok. Donc ola an bɛna jɛ ka an kunbiri Ala b'a fɛ ka thème min di an ma wula in na an ka Ala deli a k'o di an ma effectivement voilà bon y'a dɔn ni fɛn voilà c'est bon alléluia an bɛ sɔn ka an kunbiri ka Ala deli a ka thème d'an ma alléluia an k'an kunbiri ka Ala deli sankolo ni dugukolo daba an b'i fo ka barika da i ye Kirisa Yesu tɔgɔ la nɔrɔ ni bonya ka da i tɔgɔ kan Jehova Ala ɲɛnama ni Ala kantigi sankolo la baba a kɛra e sago ye an ka lajɛ e de ɲɛkɔrɔ yan walasa an b'a fɛ ka kuma sɔrɔ ka bɔ e yɔrɔ la an b'a fɛ ka kalan sɔrɔ ka bɔ e yɔrɔ la kalan min tɛ bɔ adamaden na kalan bɛ bɔ e ni senu de la n b'a deli fɛ Kirisa Yesu tɔgɔ la e bɛ anw bɛɛ fɛta dɔn i b'an haminankow dɔn matigi Yesu Kirisa foyi dogolen tɛ e la minɛn dabirilen n'a dayɛlɛnnen bɛɛ ka kan e ye fɛn bɛɛ lankolon don e ɲɛna o de kosɔn Jehova Ala barikama n b'a deli fɛ i kana kalan di anw ma matigi Yesu Kirisa ɲɛnamaya dumuni i ka o di anw ma anw falen ka taga ni o ye anw sesɔrɔlen ka taa ni o ye ka o bila baara la Yesu Kirisa tɔgɔ la nɔrɔ ka dafa Ala tɔgɔ kan matigi nin waati la an mako bɛ i la an mako bɛ i la Yesu an mako bɛ i la Yesu an mako bɛ i la Yesu Yesu na an dɛmɛ na an dɛmɛ na an dɛmɛ na an dɛmɛ Yesu Kirisa tɔgɔ la n b'i fo ka barika da i ye nin kɛ ɲuman kan Yesu Kirisa tɔgɔ la amina amen o la ne b'a dɔn ko y'a dɔn an bɛɛ tulo kɔni b'a la bɛɛ bɛ k'a mɛn hallelujah o la tiɲɛ na an bɛ ɲagali ko an ye thème sɔrɔ ni senu ye thème di ka ban a ye thème di an ma bi wula in na o thème filɛ nin ko Ala ka ɲɛ yirali Ala ka ɲɛ yirali mɔgɔw bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ yira mɔgɔ la o tɛ mais Ala fana bɛ se ka ɲɛ yirali kɛ mɔgɔ la ou bien mɔgɔw ka ɲɛ yirali ni Ala ka ɲɛ yirali jɔn de ka ɲi amen o de la bi a b'a fɛ ka ɲɛ yirali kɛ e ni ne la
walsa a kɛlen an ɲɛ minɛ o ɲɛ yirali la tiɲɛ na an ka se ka faamuyali kɛ ani ka tagama ka kaɲa ni o ye o la a fɔ matigi Yesu ne bɛ i kɔnɔ matigi ne ɲɛ minɛ i ka jiraliw kɛ ne la ne ka tagama ka kaɲa ni kumakan ye Yesu tɔgɔ la amina an bɛ Ala fo sisan ni senu y'a yira ko verset 4 de bɛ yen k'a di an ma merci ok o verset 14 na a caman ye layiru kɔrɔ ye dɛ merci du classement a ko kalansen 3 b'a kɔnɔna na kalansen 3 ninnu na a kalansen bɛɛ bɛ laban ni layiru kura de verset 1 ye donc o kɔrɔ layiru kura joli b'a kɔnɔ sisan 3 dɔrɔn amen hallelujah donc ci jumɛn tun fɔra an ye don ok donc ni mɔgɔ mun kɛra retard la na ese tena a bɛna kɛ baara ye ok d'accord merci hallelujah ko Ala ka ɲɛ yirali tiɲɛ na a ka ɲi tuma dɔw la i ka Ala ko daminɛ na i tɛ mɔgɔ caman tɛ ɲɛ yirali ye la Ala fɛ bon n'i ye mɔgɔ caman ɲininka yan a b'u ɲɛna ko jiralifɛn de ka ɲi ka tɛmɛ a fɛn tɔw kan ou bien bon o tigi limitelen don parce que n'a danna jiralifɛn ma o kɔrɔ ye ko ni Ala yɛrɛ ma a tigi gun a tɛ koba kɛ f'a ka yeli kɛ fɔlɔ o tɛ a hallelujah Ala fana b'a ɲɛ minɛ n'a ka kuma ye o yɛrɛ de nafa ka bon Ala k'a ɲɛ minɛ n'a ka kuma ye tuma dɔw la o nafa ka bon o de kosɔn ɲɛ yirali i bɛ point fɔlɔ sɛbɛn a bɛ Ala ka ɲɛ yirali point fɔlɔ la kalan fɔlɔ min bɛ yen a bɛ mɔgɔ ɲɛ minɛ ka se d'i ma a bɛ mɔgɔ ɲɛ minɛ ka se d'i ma k'i ɲɛ minɛ ka se d'i ma parce que n'i ɲɛ minɛna k'i kɛ setigi ye i bɛ se sɔrɔ nin ɲɛ kan ka i ɲɛ minɛ ka se d'i ma a b'o de kɛ o de kosɔn an bɛna bibiliw dayɛlɛn sisan verset fɔlɔ min dira o bɛ sɔrɔ Genèse kitabu kɔnɔ Genèse sura 18 verset 12 ka se 14 ma Genèse 18 verset 12 à 14 Genèse 18 verset 12 à 14 Sala yɛrɛla a yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko bi ne ye ɲɛ yirali nin faamuya e min bɛ dusu kasi e min bɛ kasi i dusukun na i bɛna yɛlɛ i yɛrɛ kɔnɔ i bɛna yɛlɛ i yɛrɛ kɔnɔ mais a tɛ kɛ yɛlɛ jugu ye dɛ i bɛna yɛlɛ i yɛrɛ kɔnɔ de dɔw mɛnna yan olu mɛnna n'u ma yɛlɛ dɛ tellement que u kunko gɛlɛya min b'u kan a tɛ u permet ka yɛlɛ nka i bɛ yɛlɛ i yɛrɛ kɔnɔ bi ɲɛ yirali nin senfɛ amen ko ale kɔrɔla ka ban ale na kɔnɔ ta wa k'a sɔrɔ ale fana cɛ kɔrɔla wa matigi y'a fɔ Ibrahima ye ko sigiyɔrɔ bɛ yan
mun y'a to a y'a fɔ ko a kɔrɔlen bɛ se ka den sɔrɔ cogo di yali matigi bɛ kaɲa fɛn na wa ɲininkali filɛ nin yali matigi bɛ kaɲa fɛn na wa e min bɛ yan bi e ko fura t'i ta la ko cogoya t'i i kungo in na ala bɛ fɛ ka ɲɛ yirali min k'i la yala ale bɛ kaɲa fɛn dɔ la wa mɔgɔ kɔrɔlen a tɛ se k'a kurakuraya wa a tɛ se ka i kolo n'i fasaw gwɛlɛya wa i kun bɛ dɛsɛ ka min kɛ a tɛ se k'o se di ma i k'o kɛ wa e min banalen nana e hakili la ko i kɛnɛbagatɔ tɛ segin de ya matigi mako bɛ fura la ka e kɛnɛya wa a mako bɛ ka ordonnance sɛbɛn ka d'i ma wa a mako bɛ farafinfura la k'i kɛnɛya wa o de kosɔn ko foyi tɛ matigi kaɲa fosi de tɛ ala kaɲa foyi tɛ ala kaɲa o la n balimakɛ n balimamuso ala banko bɛ yen a kaɲako tɛ yen o de la ni e sigilen bɛ yan bi ni ala ka danaya ye k'a de bɛ se ka ɲɛ yirali kɛ la a filɛ a tun bɛ ka ɲɛ yirali de kɛ nin ka ɲɛ yira k'a fɔ ko ninnu ka denko bɛ na ɲɛnabɔ ɲɛ yirali fɔlɔ de ye nin mɔgɔ minnu bɛ yen sisan ko i yɛrɛ bolo i tɛna den sɔrɔ parce que i ye ɲinini kɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka dɛsɛ i bolo i tɛna den sɔrɔ wuli ka na yan sisan nin yɔrɔ la yan sisan i ye denko ɲɛɲini ka dɛsɛ i dalen b'a i bolo i tɛna den sɔrɔ n'a yan nin waati la ok sisan i bolo da i kunna nin t'i kɔnɔbara ye dɛ i b'i bolo da i kunna parce que fɛn bɛɛ bɛ bɔ mɔgɔ de hakili la a bɛ bɔ i hakili la fɔlɔ nin Ibrahima ka den ko ma bɔ a kɔnɔbara la koyi a ma bɔ a muso kɔnɔbara la a bɔra a hakili de la parce que ala ko i tɔgɔ tɛna datugu ni bara ma i tɔgɔ na da Ibrahima o kɔrɔ ko siya caman fa donc ni baaradenw bɛ taga foro la olu b'a fɔ siya caman fa a bɛ se ka dolow ye a bɛ Isa ka dolow ye a bɛ Yakuba dolow ye a bɛ aw bɛɛ dolow ye o de kosɔn ala ko a ma Genèse 15 la ko bɔ i ka sankolo dolow lajɛ e bɛ se ka nin tɛrɛmɛ wa i bɔnsɔnw na kɛ tan a y'o bila hakili de la a y'o bila hakili la Yakuba tuma min na Yakuba b'a bɛnkɛ laban fɛ yen ni u tun bɛ bagan gɛn na a fɔra ko bagan kalankalanenw na kɛ Yakuba ta ye ni baganden minnu fana o kalankalanenw na kɛ Yakuba ta ye Yakuba ye mun kɛ a ye yiri tigɛ yiri fara yiri ka yɔrɔ dɔ cɛ tigɛ ka o da k'o jeni donc ka tila k'a fara kan o tɛ kalankalan wa o kalankalan finman o a y'o bila ji la ni baganw dara k'u bɛ tɔgɔ min u b'o kalankalanen ye a bɛ na o cerveau la o kalankalanen min bɛ na o cerveau la u bɛ den kalankalanen de bange bi i filɛ cogoya min na i b'a fɛ ka den min bange i miiri o la sisan i yɛrɛ hakili ka kɛ o la sisan dencɛ de don wa denmuso de don wa o kɔni ye o de ye e ma nka ne bɛ n ka ala min dɔn n'o tɔgɔ ye ko Yesu o Yesu a bɛna tɛmɛ sisan k'a bolo da i kan ka ɲɛjirali kɛ i la i bɛna den in sɔrɔ cogoya min na i kɔni tɛna dɛsɛ den in sɔrɔli la Yesu Kirisa tɔgɔ la sebayaw bɛɛ tigi ala an b'i fo ka barika da ye Kirisa Yesu tɔgɔ la nɔrɔ ni bonya ka da i tɔgɔ kan masaya y'i ta ye fɛn bɛɛ kunna i bolo bɛ se ka fɛn bɛɛ lawuli a filɛ ne matigi ni ne ka ala ninnu tun binna ka sababu kɛ den e de bɛ o dɔn miiriliw b'a la mɔgɔw ka jati b'a la
dugukolo yɛrɛ kɛcogo b'a la nka jɔnni bɛ se k'a yɛlɛma matigi e de bɛ se ka yɛlɛma yali e bɛ kaɲako la wa yali e bɛ kaɲako la wa o de kosɔn fɛn min b'u kan n'o de tun bɛ k'u bali nin waati la ala ɲɛnama ni ala kantigi i bolo mɔnɔbɔ i bolo mɔnɔbɔ i bolo mɔnɔbɔ i bolo mɔnɔbɔ balinanko minnu tun bɛ yen balinanko minnu tun bɛ yen a mana kɛ niw fɛn fɛn bolo a mana kɛ jɔlɔkɔ fɛn fɛn bolo a mana kɛ balinan fɛn fɛn bolo matigi yesu kirisa tuma min na jeriko kogo binna taba ma bi suya ma bi fɛn wɛrɛ ma bi e ka mɛlɛkɛ sanuma minnu tun bɛ yen i ka mɛlɛkɛ barikamaw olu ni jose ye ɲɔgɔn kunbɛn k'a ye ko kɛlɛkɛcɛw de tun bɛ yen matigi ala deli barika la olu ye koko bi cogoya min na nin waati la dentanya koko dentanya koko dentanya koko a ka bi 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 yesu kirisa tɔgɔ la yesu kirisa tɔgɔ la yesu kirisa tɔgɔ la kumajugu minnu fɔr'i ma k'i ye kona ye kumajugu minnu fɔr'i ma ko i tɛna den wolo kumajugu minnu fɔr'i ma k'i gwɛn k'i lagosi k'i tiɲɛ matigi yesu kirisa a natɔ filɛ ka yɛlɛmali kɛ ka ɲɛjirali kɛ i la yesu kirisa tɔgɔ la yesu kirisa tɔgɔ la yesu kirisa tɔgɔ la ala ka fanga ka don 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 ka dentanya kokow ci k'a ci yesu kirisa tɔgɔ la yesu kirisa tɔgɔ la yesu kirisa tɔgɔ la nɔrɔ ka dafa ala tɔgɔ kan jehova ala barikama n y'i fo matigi yesu kirisa o ɲɛyirali kosɔn yesu nazaretika tɔgɔ la a barika matigi u ye den min ɲini u hakili la i y'o d'u ma kaban n bɛ barika da ye o kosɔn yesu nazaretika tɔgɔ la amina aleluya amen nin seereyaw na bɔ kɔfɛ o tɛ parce que ne tɛ a kɛ yesu de b'a kɛ o de kosɔn ne bɛ seereyakɛlaw fana na sɔmi mɔgɔw bɛ ka seereyaw bɔ bi mais yesu sigilen bɛ kasi la o ye kabako ye dɛ bon n'a fɔra mɔgɔw ye u t'a dɔn mais dɔnbaliya de don misaliya la ala delila e ye e nani jɔ pasteur pan i ka ɲi dɛ e de ye ne kɛnɛya ne tɛ se ka mɔgɔ si kɛnɛya n tɛ se ne tɛ se ka mɔgɔ si kɛnɛya ne fana tɛ pasteur dɔn min bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya e de ye ne bɔ nin bolo ne tɛ pasteur dɔn min bɛ se ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ bolo yesu y'i sigi la ne ye seereya bɔla dɔw ye don dɔ la a ma mɛn fɔlɔ yesu sigilen bɛ a bɛ kasi la parce que u bɛ ka adamaden bila yesu nɔ na an ka sabali a fɔ dɔrɔn ala deli barika la yesu ye nin kɛ a banna c'est tout adamaden tɛ se ka kɛ yesu ye kani adamaden si kana a yɛrɛ nɛgɛ i tɛ se ka kɛ yesu ye i m'a ye mɔgɔninfin si tɛ se ka kɛ yesu ye hali n'i ye weleli kɛ sankolo kana dabiri duguma i tɛ se ka kɛ yesu ye o la n'aw bɛ seereya kɛ a ye nɔrɔ da yesu tɔgɔ kan a banna a faamuna parce que seereya kabakomaw bɛ na kɛ nin na nka pasteur nɔ tɛ dɛ yesu de don voilà amen o la an bɛ taa ɲɛ kitabu kuma na jeunesse kitabu la a sura 26 verset 23 ka se 24 ma jeunesse sura 26 verset 23 ka se 24 ma Ishaka bɔra o yɔrɔ la ka taa Bɛrseba matigi yira a la yen su fɛ k'a fɔ a ye ko ne ye i fa Iburahima ka ala ye i kana siran katuguni ne bɛ i fɛ ne na duba i ye ka i bɔnsɔn caya ne ka jɔn kɛ Iburahima kɔsɔn d'accord mɔgɔ jumɛnw bɛ yen k'a fɔ ko dubabu tar'u ye a mɛnna u tɛ ka jaabi sɔrɔ olu ka wuli ka jɔ
non bi ta ye direct ye o olu ka wuli ka jɔ dubabu tari ye ka mɛn i ma jaabi sɔrɔ a mana kɛ deli yɔrɔ sugu sugu ye dubabu de tari ye ka mɛn i ma jaabi sɔrɔ olu mɔgɔw dɔrɔn de ko don n'a b'a fɔ ko n sere ba kɔ haleluya haleluya ala ka ɲɛ yirali de don a bɛna ɲɛ yirali kɛ la bi k'a fɔ ko dubabu tari ye ka sɔrɔ i tɛ ka jaabi sɔrɔ bi dayɛlɛ ye mardi prochain i bɛna c'est ça ka dubabu ta i ye tɛna jaabi sɔrɔ a ko cogo di k'a bɛna to nin fɛ Ibrahima kosɔn ni Ibrahima bɛ sankolo la Ibrahima ka duga o b'a denw ka ɲa i ka dubabu jaabi bɛ nana automatiquement a fɔ matigi Yesu e dubara Ibrahima ye i ko mun bɛ duba Ibrahima ye i duba ta olu ye minnu b'a danga i na olu danga ne Ibrahima bɔnsɔn ye ni senu barika la bi n b'a deli fɛ i ka ɲɛ yirali la fɛn minnu tun bɛ ka ne ka duba bali olu bɔnnen ɲɛ olu ka kari duba kɛra ne ye furuko la a ma ɲɛnabɔ bariyɛri min tun bɛ yen a kari duba kɛra ne ye banako la bariyɛri min tun bɛ yen a kari duba kɛra ne ye sɔrɔko la bariyɛri min tun bɛ yen a kari duba kɛra ne ye yiriwali la bariyɛri min tun bɛ yen a kari Yesu Kirista tɔgɔ la miniti kelen ta sisan ko ala ka duba ka suri kan kana nin kɛ ni kɔnɔna juguya ye dɛ i yɛrɛ de bɛ n'a sɔrɔ kɔrɔtalen b'a sebayaw bɛɛ tigɛ n b'i fo ka barika da ye Kirista Yesu tɔgɔ la nɔrɔ ni bonya ka da i tɔgɔ kan Jehova ala barikama sebayaw bɛɛ tigɛ a la Jehova masaw ka masa e de bɛ yan sankolo ni dugukolo daba a la n b'i fo nɔrɔ ni bonya ka da i tɔgɔ kan sebayaw bɛɛ tigɛ n b'a deli fɛ Yesu Kirista tɔgɔ la e ka kɛ ka kaɲa ni sago ye matigi n b'a deli fɛ i ka nɔrɔ da i tɔgɔ kan nin ko la i ka duba ka jigin ni cɛw kan duba ka jigin ni musow kan matigi an y'an yɛrɛ bɛɛ di ma bi Yesu Kirista tɔgɔ la o duba damadɔnbali ka jigin nɔrɔ ka da Bala tɔgɔ kan o duba damadɔnbali ka jigin 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 Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista Yesu Kirista tɔgɔ la 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 je vois sebayaw bɛɛ tigɛ n b'i fo ka barika da ye Yesu Kirista tɔgɔ la a sɛbɛnnen bɛ Galasikaw kitabu la sura 3 la ko e yɛrɛ kɛra danga ye anw ye walasa ka danga fanga tiɲɛ matigi sankolo ni dugukolo daba mɔgɔ minnu bɛ yan n'i ye olu yira ne la sisan ni danga de tun donna u ka so kɔnɔ furubaliya danga n'o tun bɛ k'u ka furu dulon k'u ka furu duwa dulon o furubaliya danga a bitɔ filɛ furubaliya danga a donnen tun bɛ so kɔnɔ a bitɔ filɛ Yesu Kirista tɔgɔ la 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 matigi n b'i fo nɔrɔ ni bonya ka da i tɔgɔ kan o matigi e ka duga de bɛ mɔgɔtigiya foyi tɔɔrɔ foyi tɛ fara o kan i y'o fɔ n talen kitabu la matigi Yesu Kirista sebayaw bɛɛ tigɛ masaw ka masa e tun ye nin tigi la wuli k'a kɛ dawulatigi ye a tun bɛ a sɔrɔ a tun kan ka sɔrɔ kɛ
yiriwali kɛ nka dabali kosɔn dabali jugu kosɔn u y'a garijɛgɛ siri ka garijɛgɛ siri ka bali fɛn bɛɛ lajɛlen na a filɛ i nalen filɛ ka kari a filɛ k'a daminɛ bi la a ta bɛ sɔrɔ ye fɛn minnu tun dulonnen bɛ ɲɛngoya ni mun tun dulonnen bɛ n'o tun bɛ k'a bali a filɛ i y'o ci ka bɔ ye Yesu Kirista tɔgɔ la Sangolo ni dugukolo daba ala masaw ka masa i tun ye saramaya fini don nunu na o de kosɔn u tun kɛra saramaw ye fo k'u dawula wuli nka dabalijugu kosɔn ɲɛngoya kosɔn sarakajugu u kɛlen filɛ muso cɛntanw ye u kɛlen filɛ muso dɛsɛlenw ye matigi Yesu Kirista a filɛ i bɛ k'o wuli furukow bɛ fɔ a tɛ kɛ mɔgɔw bɛ bɔ a tɛ kɛ i b'a fɛ u ka di cɛ min ma a filɛ o cɛw u dulonnen filɛ sanfɛ ka na u dulonnen filɛ sanfɛ ka na a bɛ di mɔgɔ se tɛ matigi i tun ye dɔw kɛ sɔrɔbatigiw ye ka dɔw kɛ sɔrɔbatigiw ye sɔrɔ tun b'u u la kosɛbɛ hali bi a sɔrɔ nunkun bɛ u la nka ɲɛngoya kosɔn u tun ka kan ka tɔgɔ sɔrɔ ka se yɔrɔ min na mɔgɔw y'u bali o balinan-koko a filɛ a bɛ ka pɛrɛn bi Yesu ka duga kosɔn matigi i ye dɔw kɛ fɛntigi ye baara sɔrɔ la ala mɔgɔw ka ɲɛngoya kosɔn sitɛnɛ ka sirili kosɔn olu kɛlen filɛ delilikɛlaw ye u bɛ fɛn bɛɛ kɛ se ka cogoya sɔrɔ a filɛ fɛn finman filɛ wuli ka bɔ u ka ɲɛnamaya la fɛn finman bɛ ka wuli la voile sorte la voile est en train d'élever de s'élever la voile fini finman fɛn birilen tun b'u ka sɔrɔ la a bɛ ka wuli Kirista Yesu tɔgɔ la nɔrɔ ka dafa ala tɔgɔ kan Jehova ala barikama sebayaw bɛtigi masaw ka masa e de y'an farikolo da k'a kana kɛ bana sigiyɔrɔ ye dabalijugu bana bɛ rendez-vous di waati dɔ la samiyɛ waati dɔ la nin tigi farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na n'a ko k'a bɛ sɔrɔ ni min kɛ bana bɛ wuli kama ko bɛ kɛ ordonnance ye a filɛ o bɛ ka ci a bɛ ka ci o biɲɛ min tun b'i la i bɛ sigo n'i sigora waati o cɛkɔrɔba la n'i sigora waati o dankuna bana bɛ wuli a bɛ wuli o bɛ ka wuli o de kosɔn o fanga banna Yesu Kirista tɔgɔ la ala ka duga a bɛ mɔgɔ fɛntigiya a barika o duga dili la Kirista Yesu tɔgɔ la amina an ka tɛgɛrɛ fɔ matigi Yesu ye ala ka ɲi matigi ka ɲi Yesu ka ɲi amen o la an bɛ taa ɲɛ kitabu kuma na Genèse kitabu la Genèse sura 28 verset 10 ka se 13 ma Genèse sura 28 Genèse 28
ito mɔgɔw ka sɔrɔ jeunesse Yakuba bɔra Berseba ka sira minɛ k'a bɛ taa Kara a sera yɔrɔ dɔ la k'a bɛ si ye su dibi tun donna sabu dibi tun donna e ka segin a yɔrɔ kan dɔrɔn e ka segin a kan sa Yakuba bɔra Berseba ka sira minɛ k'a bɛ taa Karan a sera yɔrɔ dɔ la ko a bɛ si yen sabu tile tun binna tile bi waati sera a ma se a ye kabakuru dɔ ta ka da a kun kɔrɔ ka i da o yɔrɔ la ka sinɔgɔ a sinɔgɔra a sigora ka yɛlɛn-yɛlɛnnan dɔ ye ko Ala ka ɲɛ yirali a sigora ka yɛlɛn-yɛlɛnnan dɔ ye o jɔlen tun bɛ dugukolo kan a kun sera fɔ sankolo la e m'a ye tuma min na Etienne a bɛ sa ko k'ale ɲɛ bɛ sankolo ka Yesu ye fa Ala Ala ka jirali ɲɛ jirali i mako bɛ nin de la i sera mɔli ma i mako bɛ nin de la a kun sera fɔ sankolo ma a ye Ala ka mɛlɛkɛw yɛlɛntɔ n'u jigintɔ ye i n'a fɔ Yesu na don Ala ka mɛlɛkɛw yɛlɛnna ka jigin n bɛ ka yɛlɛn ka jigin o yɛlɛn fɛ sisan a bɔra mɛlɛkɛw la dimension bɛ ka bonya wa a tɛ ka bonya a ye matigi jɔlen ye o sanfɛ sisan matigi jɔlen bɔra la communication de bɛ ka don ani i ma étape ye d'abord protocole mɛlɛkɛw Ala yɛrɛ ani communication n'i ye nin sɔrɔ Ala yɛrɛ de kuma n'a fɛ k'i présenter la ne ye matigi i fa Ibrahima ka Ala ani Isaka ka Ala i dalen bɛ dugukolo min kan ne na o di ni bɔnsɔnw ma haleluya e de mako bɛ Ala ka ɲɛ yirali la bi walasa i ka i sagonafɛn bɛɛ sɔrɔ dugukolo kan i mako bɛ o la amen oh merci Saint-Esprit o tuma i ka Kleenex bɔ sisan fɛn kelen dɔrɔn fɛn ni kelen n'a ka di y'a dan den ni kelen dɔrɔn ma voilà fɛn ni kelen c'est comme ça une feuille ou bien i yɛrɛ bɛ se ka fɛgɛfɛgɛ ni kelen bɔ nin dɔrɔn kelen ni dɔ tɛ min bolo dɔ bɛ se ka dɔ di dɔ ma kelen dɔrɔn voilà ok i bɛ segin nin verset in de kan parce que ne yɛrɛ tun t'a dɔn Kleenex ta ye min ye a bɛ k'a ɲɛfɔ ne ye sisan ne yɛrɛ tun t'a dɔn nka sisan moi je suis dans la joie parce que ne b'a dɔn min don ne fana bɛ n ta mara ne ta bɛ kɛ n bolo dɛ an bɛɛ tɛ lakɔliden yan an bɛɛ de don alléluia segin verset in kan a ye segin verset in kan oui Genèse 28 10 à 13 Yakuba bɔra ka bɔ Berseba a ye sira minɛ ka taa Karan a sera yɔrɔ dɔ la a
sera yɔrɔ dɔ la k'a bɛ si ye e de sera o yɔrɔ la bi sabu tile tun binna i bɛ tile bin yɔrɔ de la yan tile tun binna i ka fantanya tile binna tile de tun binna i ka bana tile binna n ko tile de tun binna i ka dusukasi tile binna a binna de a tɛ wuli tuguni i ka sɔnja tile binna amen a ye kabakuru dɔ ta ka da kunkɔrɔ i ka kabakuru filɛ i bolo sisan tɔ ta kabakuru fi ma nin de y'i ka kabakuru ye a y'i da o yɔrɔ la ka sinɔgɔ a sigora ka yɛlɛyɛlɛnan dɔ ye o tun bɛ dugukolo kan fɔ sankolo la est-ce que a wulila ka bɔ a wulila ka i kun bɔ kabakuru nin kan o y'olu ye ka tila ka ala jɔlen ye ani ala kumana a fɛ ndi dalen bɛ dugukolo min kan Thérèse b'a la Thérèse de do Thérèse ok a fɔ matigi Yesu nin jɔlen to matigi Yesu nin ye ne ka taamasiyɛn ye i bɛna tɛmɛ min fɛ ka ɲɛjirali kɛ ne la bi Yakuba y'a kun da kabakuru kan ne bɛna n kun da nin kan walasa bi ne ka yeli kɛ ka dugukolo kɛ ne tiɲɛ ye Yesu Kirista tɔgɔ la amina ala wulilen ka to i bolo matigi Yesu e bɛ fɛn fɛn fɔ i b'o de kɛ o de kosɔn matigi i bɛ taamasiyɛnw di anw ma matigi e de ko ka nin ta ka lawuli i ka sebaya na donni na bi ka jirali kɛ mɔgɔw la walasa u bɛ taga nin min da u kunkɔrɔ su in na matigi Yesu Kirista e kana baro k'u fɛ ani k'u ka ɲɛnamaya cogoya yira u la matigi nin waati la ne b'a deli fɛ mɛlɛkɛw yera olu tun bɛ yɛlɛyɛlɛnna na ka taga ni ka segin kɛ matigi dayɛlɛ nin fɛ tɛmɛ matigi i ka sebaya don ninnu na walasa nin ka kɛ cɛlabɛnni taamasiyɛn ye e ni i denw cɛ matigi nin fɛn o fɛn bɛna kɛ su in na matigi e ni denw ka ɲɔgɔn kunbɛn su in na Yesu Kirista tɔgɔ la an mɛna ɲɛji la an mɛna bana la an mɛna hamiw na an mɛna tɔɔrɔkow la dɔw b'a fɛ ka alabaara yɛrɛ kɛ mɛ u ɲɛ minɛna cogoya min na u t'o dɔn matigi e de ye nin cɛ ɲɛ minɛ ka jagɛlɛya d'a ma e de ye nin cɛ ɲɛ minɛ ka i jira a la e de ye nin cɛ ɲɛ minɛ walasa matigi a kan k'i ka baara kɛ cogoya min na k'o jira a la ani ka assurance d'a ma k'i na dugukolo d'a ma tiɲɛ ye anw bɛ dugukolo kan anw mako bɛ an tiɲɛ la matigi an bɛ min sɔrɔ ka bɔ e la o de kosɔn o sebaya ka don nin waati la 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 fɛn fɛn ka Kleenex minɛ n'a bolo o sebaya ka don nin waati la a ka tɛmɛ 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 Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la oh Seigneur merci pour ta main la main est en train de passer. La main est en train de passer. La main est en train de passer. Oh, la main du Seigneur. La main du Seigneur. La main du Seigneur. Il passe. 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 Il passe
afle onction be ka yele do bolola abeka yele do bolola abeka yele do bolola abeka yele do bolola l'onction la main passe la main du Seigneur la main du Seigneur la main du Seigneur la main du Seigneur abeka wuli matri Jésus tu es merveilleux voilà les signes qui ne trompent pas Yesu Krista sebayo betri sauka masa afle ikasebe kado Apollo fait Yesu Krista tola je vois ala barkama mbifu matri Yesu Krista sebayo betri ala iyadi amakaban mbifu koso Krista Yesu tola abarka anatani mara ka dankoro matri finitna birawnya la tuguni auna sesro e barkala Yesu nazat ka tola amina asigi pop donc Jésus est merveilleux anga tegere fo Yesu ne kon men table an kunde amen Yesu de kai au-delà bi emien so bolite mbe audeli bolite ya famu bolite mais ala ka sebaya temensira mambo imaye atemensira mambo Elize koko mumbe musobolo akoko tuludagani atamano feka munge katulu tamandi kabalodi mogo wa chewa duru musoni ndel sentala lutmbe kungo kolongono afara ko ka dumuni nyini ote afara ko jolibe cheni dobole mburu kala sabani njige denfla atamano feka munge ala temensirado ndoro tiga di krefe mo makwa ala temensirado wa eminya soro I jagale ya kanasira ebeke ibado mo beta do flelikala ka obien beta do flelikala ka munye yini nkasini nyesigide obien fen were wa ibe fe ka minyi kanyena ma ala de iba Yesu ina Foni mamle ni nana ya de nta iba Yesu na tu n'as pas besoin d'autre chose iba ye adai kungoro doro c'est fini c'est tout fait ora toko iba ye ebe fa ka fendo nyini ala fe adai kungoro ne fena be ka nta dan kungoro c'est le Saint-Esprit qui me parle notre fin ora teo ima au-delà ambe barkada alaye ambe tanye parce que bien kala c'est voleur on a qu'à 3 versets hein OK ameta Genèse kitabula ameta Genèse kitabula Genèse 41 verset 14 à 16 Pharaon tibla ka Yusufu wele uyala bo kasola jona he mogo chaman be yan olu tumbe kasola utumbe kasola hala be ni yoro mina dawbe juru kaso wuli kijo wono be juru kasola mo ka juru bula ube hamala ube juru kasola abe fok mabe he no alaka inde imai ba ki itonina mabe do beta mo beta dimindo la edumi ala de hein abe boy koyi ale te tué parce que Yesu debe ka nyeyira like aya dashidi imai madola ni mo yere torola oye dashidi kaka finu yelema
a fɔ matigi Yesu fini de tun bɛ ne la matigi a yɛlɛma bi mɔgɔw ka juru o ka yɛlɛma ne la ka sɔrɔli fini don ne la Yesu tɔgɔ la amen Faraon y'a fɔ Yusufu ye ko ne sigora mɔgɔ si tɛ yan k'o kɔrɔ fɔ n ye i bɛ se sigo la kalili la i bɛ se k'a kɔrɔ fɔ a ye Faraon jaabi ko ne tɛ se Faraon Ala de na jaabi bi e ka jaabili tɛ pasɛri bolo tɛ mɔgɔ si bolo a bɛ Ala de bolo wa Ala bɛ na i jaabi mɔgɔ 25 bɛ yan sini olu ka juru sarala ka ban Ala de bɛ n'i jaabi mais n ko Ala de bɛ na i jaabi ne tɛ se dɛ Ala de bɛ i jaabi o de kosɔn Ala bɛ ɲɛ yirali kan na ale de bɛ na i jaabi o de kosɔn a fɔ matigi Yesu ne ni juru an farala ɲɔgɔn na bi ne y'a duloki bɔ n kana ka se sɔrɔli duloki don Yesu tɔgɔ la amina i sigi ni hɔrɔnyalen Genèse kitabu la toujours Genèse 18 Genèse 18 verset 16 à 17. C'est 16 à 19 plutôt. Genèse 18, 16, 19. Matriko. Ne bena min kɛ ne n'a o dogo Ibrahima la wa kama sɔrɔ Ibrahima na kɛ siyaba ye barikama ye fɛn minnu tun bɛ ka dogo i la o tɛna dogo i la tuguni dɛ parce que Ala de bɛ ɲɛ yirali kɛ ou bien Ala de tɛ ka ɲɛ yirali kɛ a tɛm tɛ ɲɛ yirali wa fɛn minnu tun bɛ dogo e la a tɛna dogo i la tuguni dɛ i bɛ n'a bɛɛ ye i bɛ n'a bɛɛ ye mɔgɔ dɔw tun bɛ yan olu tun bɛ yeli kɛ fɔlɔ mais a tununu la a mɛnna dɔw ta bɛ 3 mois bɔ dɔw ta bɛ 2 ans bɔ dɔw ta yɛrɛ u t'a kuma dɔn i y'a ye mais a yɛlɛntɔ de filɛ nin Yesu Kirista tɔgɔ la ne y'a ɲɛna tɔmɔ walisa bi e fana ɲɛna tɔmɔ na ɲɛ yirali nin kɛ kun t'i la k'i k'i sigi n'a ye a kɛ kun y'i la i bɛ min ye i k'o fɔ i denw ye ani i mɔdenw ani somɔgɔw ye an bɛɛ y'i somɔgɔw ye mɔgɔw de hakili la ko pasɛri kelen de bɛ yeli kɛ o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ n'a ye min ye pasɛri k'a y'a fɔ a ye parce que Ala bɛ se ka pasɛri yɛrɛ kunko dogo a la ka tɛmɛ dɔ fɛ k'a fɔ a ye Ala tɛ fa bɛɛ di mɔgɔ kelen ma jamais c'est pas possible a bɛ se ka tɛmɛ dɔ fɛ Ibrahima Musa tun ma mun wa ani Ala tun tɛ kuma da nin da wa mais jama maracogo n k'a ye Israël to yen ka tɛmɛ Musa burankɛ Jetro fɛ ka t'o fɔ Jetro ye k'a k'a fɔ Musa ye parce que a t'a fɛ ka pouvoir absolu di mɔgɔ kelen ma donc o la Ala bɛ se ka tɛmɛ dɔ fɛ denmisɛnnin dɔ fɛ ka cogoya dɔ fɔ an ka baarayɔrɔ la gɛlɛya dɔ nana don yen 2013 la ne tun tɛ kɛ cogo dɔ a la parce que coup d'état kɛra mɔgɔw taara donc u ko k'u bɛ baaralaw licencier wari tɛna sɔrɔ ka d'u ma ayiwa a décision bɔra Canada ka na cun en tant que administrateur ne t'a dɔn ne bɛna min kɛ bon ne kamana gannen nana
Ngo bon an ka to sa sini ana jabi nyinala ne na nan sigi ni problème ben ne muso ba don parce que ne don jogo so kono ala ko ba ko mun de be ngo ngo gele do kon ba nga bara la ne rete solution don na tara kata ali maso ka bo veranda la de ntara kata an sigi ka lika me ka miri a waati la ne dena dɔgɔmani o tɔgɔ ye ko mami Madeleine o nana o ko ba ne ko n ko wuli an ka Ala deli ne ko ko ka wuli ka Ala deli ko awɔ a ye ne bolo minɛ wuli i k'i ɲɔngiri an ka Ala deli ne fana wulila ka n bila a bolo an ye Ala deli a tilalen Ala deli la a ko ne ma ba gwɛlɛya b'aw ka baarayɔrɔ la i b'a fɔ u ye ko sini ko u ka mɔgɔw sara tilankɛ d'u ma baaralaw fana ka jɛ n'o ye ne ma kuma a ye ne ma foyi fɔ a ye mɔgɔ yɛrɛ b'i kun ko fɔ fɛn min si i tɛ se ka da la quoi ne fana y'o noté dugu jɛlen ne taara ka o wele ngo bon ne ka proposition filɛ nin komi sara bɛɛ tɛ se ka di sisan n b'a proposer ye baaralaw n'aw sɔnna a sara tilankɛ olu ko ko bɛ diya u ye ne ye kanajɛw wele ko fɔ ko mais ko c'est une idée géniale ko nin idée bɔra min tu vois est-ce que ne nɔ don mais a kɛra ka n to passeria la o mais est-ce que passer de nɔ c'est-à-dire que mɔgɔ fitinin tɛ Ala ka baara la aw kana a yɛrɛ kɛ mɔgɔ fitinin ye an bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ a bila i kunna k'i bɛ se ka dɔ kɛ e bɛ se ka passer la di don dɔ verset yɛrɛ dɔw bɛ d'i ma i bɛ passer kalan a la o bila i kunkolo la parce que n bɛ min fɔ a ɲɛna waati bɛ nana Mali la Mali passer bɛ na caya a bɛ ka daminɛ passer ko bɛ kɛ miti ye mɔgɔw la n'a dun kɛra miti ye mɔgɔw la passer bɛ kɛ boliw ye dɛ u bɛ kɛ boliw ye dɛ u bɛ na kalan tugu u kunjugu kan ka fɔ aw ye k'a sɔrɔ Ala yɛrɛ bɛ tɛmɛ o fana fɛ ne bɛ tiɲɛ fɔ aw ye dɛ n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye ni a ye ne ye sira dɔ ka k'a man ɲɛ a ye n jɔ a k'a fɔ n ye piɲa passer i ta in man ɲi direct c'est tout a faamuna alléluia k'u ka matigi ka sira taama ka ko tilennen ni tiɲɛko kɛ bi e fana de welela jirali minnu bɛ ka kɛ i la bi o jiraliw kɔrɔ i k'a ta k'a bila baara la walasa ka matigi ka sira tagama a kun de ye nin dɛ ɲɛ yirali min bɛ ka k'i la a kun ye i ka matigi ka sira tagama ye donc matigi ka sira tagama o tɛ se ka tagama nkalon kan fo ka tiɲɛ de fɔ matigi ye tiɲɛ de a ka sira fana ye tiɲɛ ye o la an ka matigi ka sira tagama tiɲɛ kan a faamuna walasa layiru min tara Ibrahima ye o de kosɔn layiru min tara Yesu in na o bɛ dafa nka tagama matigi ka sira kan Yesu tɔgɔ la amen an b'a kuncɛ ni leçon min ye paraɲan fɔlɔ Matthieu 19:26 nin ye verset 5nan ye wɔɔrɔnan a yɛrɛ bɛ k'a compter o wɔɔrɔnan Matthieu 19:26 Yesu yɛrɛ de bɛ ka kuma sisan Yesu y'u ma filɛ k'a f'u ye ko a bɛ se ka kɛ mɔgɔ a bɛ se fɛn bɛɛ la a tɛ se fɛn bɛɛ la mɔgɔ caman sigilen bɛ aw bɛ se ka kɛ cogo di u bɛ k'a fɔ u dusukun na mɛ Ala bɛ k'a yira n na ko nin bɛ se ka kɛ cogo di nin dali kun kɔrɔ o bɛ se ka mun kɛ cogo di yali Ala bɛ dɛsɛ wa Ala bɛ kaɲɛ fɛn dɔ la wa a sigiyɔrɔ bɛ yan visite de fleur Ala tɛ dɛsɛ donc
i tɛgɛ di kɛrɛfɛmɔgɔ ma ko ala tɛ dɛsɛ foyi la wa ne ta bɛɛ ɲɛnabɔra ne ta bɛɛ ɲɛnabɔra yesu tɔgɔ la paraɲan filanan filɛ nin a bi i ladi ala ka ɲɛ yirali bɛ i ladi i ka ala sira taama la ala ka ɲɛ yirali b'i ladi i ka ala sira tagama la ɲɛ yirali nin b'i ladi i ka ala sira tagama la o ye para an y'a fɔ kalan sen 3 de bɛna di fɔlɔ dira o tɛ filanan a b'i ladi i ka ala sira tagamali la Genèse kitabu la Genèse sura 35 1 ka se 3 ma Genèse 35 1 à 3 ala y'a fɔ yakuba ye ko i ka wuli ka taga Betel k'i sigi ye i m'a ye wa n ko yakuba kun dara fɛn kan yɔrɔ min na a tilatugu ko yakuba ka wuli ka taga ye a kun dara kabakurun kan yɔrɔ min na a ko yakuba ka wuli ka taa ye ko ala min y'a yira i la i boli tuma la eso ɲɛ o tuma la yakuba y'a fɔ a somɔgɔw ye a n'a fɛmɔgɔw bɛɛ ye siya wɛrɛ ka batofɛn minnu bɛ aw cɛ ma siya wɛrɛ ka batofɛn jumɛn bɛ e cɛ ma bi boli jumɛn bɛ e cɛ ma bi n'i t'a dɔn a kana kɛ bagan ye a kana kɛ sɛbɛn ye a kana kɛ boli sɔnta ye mais boli jumɛn bɛ e kɔnɔ e mɔgɔɲɔgɔn juguya jumɛn bɛ e kɔnɔ o ye boli de ye i mɔgɔɲɔgɔn ɲɛngoya jumɛn b'i kɔnɔ e mɔgɔɲɔgɔn kɔniya jumɛn b'i kɔnɔ o ye boli de ye o b'i cɛ ma sɛbɛ la i bɛna kɛ sesɔrɔbaga ye i m'a ye k'a b'i ɲɛ minɛ n'i y'o bɔ i kɔnɔ i bɛna kɛ sesɔrɔbaga ye ka na i mɔgɔɲɔgɔn ka kɛta lajɛ ka n'i mɔgɔɲɔgɔn ka fɔta lajɛ i ma ka n'i mɔgɔɲɔgɔn ka miiri jateminɛ i ma mais ala yɛrɛ ka sebaya o de b'i ɲɛ minɛ a ka saniya fini yɛlɛma ko fɔ ko joli nin a fɔ matigi yesu n b'a deli fɛ bi i ka ne ka fini yɛlɛma matigi ne ka fini a ka su e joli la k'a kɛ fini sanuman ye ka se di ne ma yesu kirista tɔgɔ la amina an ka wuli ka taa Betel bi i bɛna taa i ka Betel la i bɛna taga i ka Betel la wa ka saraka bɔlan jɔlen to ala ye hali ni mɔgɔw ko k'u b'i juguya hali ni mɔgɔw ko k'u bɛ ko dɔ kɛ i la i bɛna ye pasɛri dɔ ale tun bɛ ka taga dugu dɔ la o dugumɔgɔw ye mun kɛ ko bɔn ko an ka nin dabali sen u ye sira cɛ tigɛ ka ba kasanke ka o don ye ka tila ka kabakurun dɔ yiriw kanga o da la ka kabakurun da ka a datugu ba in nɛ na mori sɛbɛw b'a la ayiwa mobili taara malheureusement a mɔgɔ fɛn tɛ yan parce que e tun t'a voyage la tora voyage e tun t'a la hallelujah pasteur surunyana yɔrɔ la dɔrɔn ka pasteur to mobili kɔnɔ ala ye yirali kɛ pasteur la e mobili jɔ yan e mobili jɔ a ko ko est-ce que ko nin foro la ko daba tɛ yen olu ko pasteur ko mun de kɛra ko a ye taga daba ɲini nin foro la ka na taara daba ɲini a ye nin yɔrɔ wɔrɔ an ye naji sɔrɔ ka ban u y'a yɔrɔ wuli ka fɛn kɛ mais e ɲɛ t'a la bon
minnu tun bɛ k'o wuli jagɛlɛya tun t'olu fɛ a fɔra taa kɛra ka ba faga olu ko k'u ta dun ko a y'an ka ba di yan ka a ta ba la bɔra nka a y'a bila mobili kɔnɔ an ka taa an taara an ka ba faga ka kɛ naji ye k'an fa la o bɛ cogo min na i bɛ yan kɔdimi jugumanba de b'i la kɔdimi jugumanba tuma dɔ la a bɛ kɛ i komi tasuma b'i kɔ la jelekisɛ de nɔ don jelekisɛ baara la k'a da ta la a bɛ dugu jukɔrɔ wa a bɛ bɔ bi yɛrɛ de kɔdimi a kɔdimi ka jugu dɛ tuma caman a bɛ i bɛ cogoya bɛɛ kɛ i ye dɔgɔtɔrɔ furaw kɛ ka dɛsɛ non a kɔdimi bi mais a bɛ bɔ bi i m'a ye ala b'a ye o pasteur t'a ye dɛ ala de b'a ye ala de y'a yira an ka tiɲɛ fɔ dɛ pasteur tɛ se ka foyi kɛ n bɛ segin a kan dɛ pasteur tɛ se ka foyi kɛ o min ye ne ka deli jaabi ne degun donna alléluia bi e degun na don caman na mais bi i ka deli jaabi don ye a fɔra ka ban ko minnu ka deli tun tɛ jaabi la i y'a dɔn deli kɛr'u ye o de kosɔn bi i ka deli jaabi don ye alléluia an bɛ taa ɲɛ kitabu kuma na Exode kitabu la Exode sura 4 24 26 Exode sura 4 24 26 ka Musa to sira kan ka taga lamɛnni kɛ sisan o sigira yɔrɔ min na matigi ye Musa gosi ye matigi tun b'a fɛ ka Musa faga matigi tun b'a fɛ ka Musa faga Musa t'a ka baaraden yan ale de m'a ci wa mais a tun b'a fɛ k'a faga o tuma la a muso Sefora o ye kɛrɛbɔ fara de ta ka o kɛ murulama ye k'a den bolo ko k'o golo fili Musa senkɔrɔ k'a fɔ ko ne cɛ nin ye ne cɛ jolima ye i ye ne cɛ furukɛ jolima ye o kɔ ala ye Musa bila Sefora y'a fɔ ko furukɛ jolima bi muso jumɛn y'a cɛ dɛmɛ na nin cogoya la gɛlɛya la munna matigi tun b'a fɛ ka Musa faga d'accord an bɛ taa ɲɛ Genèse kitabu la Genèse 17 9 11 ala y'a fɔ Ibrahima ye ko e kɔni i ka ne ka layidu mara bi min fana bɛ ka fɔ yan ni kumaw mara i k'a kɛ i bɛ ala bolo nɔ i ka baara bɛɛ la e ni bɔnsɔn nataw bɛɛ a na ne ka layidu mara ne ni aw cɛ ne ni aw bɔnsɔnw cɛ i kɔ o filɛ nin ye a bɛ ka ɲɛ yirali kɛ wa a tɛ k'a kɛ aw cɛw bɛɛ ka bolo ko est-ce que Musa tun ye nin layiru mara voilà pourquoi matigi tun b'a fɛ k'a faga i ka deli jaabibaliya tɛ pasɛri nɔ ye ala nɔ tɛ n'i ma nin kumakan ninnu mara ka sɔn u ma i kolo bɛ faga tuguni fura t'o la mɔgɔ bolo parce que i bannen ala ka minɛli ma o dɔrɔn de don i m'a ye wa c'est clair o de kosɔn ala bɛ alabaaralaw kɔ bila nin de la
a bɛ ala baaralaw kɔ bila nin de la parce que n'i ye ala ka kuma déformé a b'i kɔ bila a ka sira fana n'i y'a jɛngɛ a b'i kɔ bila Musa tun ye ala ka sira jɛngɛ parce que ci min fɔra Ibrahima ye o ci kelen a tun b'o dɔn mun n'a m'a den bolo ko ala tun bɛ n'a faga aw n'a bolo ko o na kɛ layiru taamasiyɛn ye ne n'aw cɛ n balimakɛ n balimamuso an caman bɛ girin-girin an ka an yɛrɛ kɔlɔsi ala bɛ ka ɲɛ yirali kɛ e ni ne la bi e m'a ye don dɔ min yirala ne la o filɛ nin ko église ale ka église kɛra groupe 3 de ye Yesu ko ale ka église kɛra groupe 3 de groupe 3 groupe fɔlɔ o ye tɛgɛrɛfɔ groupe ye olu bɛ na dɔrɔn fɛn fɛn mana kɛ olu bɛ tɛgɛrɛfɔ la ta an sɔnn'a ma o ye groupe fɔlɔ ye groupe filanan olu bɛ na n tɛ Yesu ko la mais n bɛ n mako ɲini o ye groupe filanan ye groupe sabanan olu bɛ na sɛbɛ la ne b'a fɛ ka ala ko ɲɛɲini ani ka baara kɛ ala ye nin groupe 3 de bɛ église kɔnɔ Yesu de ko ten o groupe 3 de bɛ église kɔnɔ a ko mais i bɛ église falen groupe jumɛn na bi tɛgɛrɛfɔ groupe tɛgɛrɛfɔ groupe i m'a ye donc kana tugu tɛgɛrɛfɔ groupe kɔ dɛ tugu tiɲɛ de kɔ est-ce que Yesu kɛ bɛ ka kuma minnu fɔ tiɲɛ de don a sɛgɛsɛgɛ min a bɛ ka kuma min da la est-ce que a bɛ ka tiɲɛ de fɔ est-ce que a yɛrɛ tagamacogo ye tiɲɛ ye i yɛrɛ kɔlɔsi alléluia an bɛ taa ɲɛ Jérémie kitabu la o de fɔ Jérémie kitabu la sura 7 verset 3 ka se 4 ma se 4 ma kɛlɛbolo matɛrɛli ka ala ko aw k'aw ka siraw n'aw ka kɛwalew yɛlɛma o de kosɔn e min ka baara ye tɛgɛrɛfɔ groupe ye a yɛlɛma dɛ e min ta ye makoɲa dama ye a yɛlɛma ala tɛ se ka mɔgɔ mako ɲɛ sa n'i kɔni nana ala ko yɔrɔ a b'i mako ɲɛ ni o kɛra ne n'a to aw ka sigi nin jamana kɔnɔ wa a bɛ sigi hɛrɛ la foyi t'aw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ lafili kumaw fɔ yan ye an ka ala batosoba ye yan ye matigi batosoba ye siɲɛ joli a bɛ k'a fɔ 3 a kana jigi da o kumaw kan i kɔlɔsi dɛ ka n'i jigi da o kumaw kan i y'a ye o de la bi kɛ groupe 7 ye i tigɛ di kɛrɛfɛmɔgɔ ma k'an ka kɛ groupe 7 ye an kana ta mɔgɔw ka ho fɛ dɛ an ka kɛ groupe 7 ye groupe 7 ala ko la o de ka ɲi amen parce que a bɛ ka ɲɛ yirali de kɛ e ni ne la nin a bɛ ka ɲɛ yirali sɛbɛn yɛrɛ de k'an na nin o la an b'a kuncɛ ni Pierre 2 sura 1 verset 10 ka se 11 ma 2 Pierre 1 10 à 11 o de kosɔn balimaw i weleli ni ɲɛnatɔmɔni ko o de sabati ka taga ɲɛfɛ o la n'aw bɛ to ka o kɛ aw sen tɛna talon fewu n'o tɛ ala baarala caman sen talonna n bɛ min f'i ye ala baarala caman sen talonna pasɛri caman sen talonna mɔgɔw ka tɛgɛrɛfɔ y'u sen talon mɔgɔw ka kumaw y'u sen talon pasɛri caman sen talonna jɔrɔnanko don dɛ pasɛri ba dɔ bɛ yen ko Benin n'a y'a ka manto bɔ yan n'a y'a ka manto bɔ da in na yan
k'a fili tan jɔn bɛ sabalibugu kɔti ni yɔrɔ dɔn k'a ta fɔ Guana a bɛ milieu min na 7 kilomètres à la ronde hali n'i dalen b'i ka so i bɛ bi 7 kilomètres à la ronde hali n'i dalen b'i ka so i bɛ bi Benin mais Benin ko o sanna ko Ala y'ale bila a bɛ san 4 bɔ ni Ala y'i bila a b'i ba ka kabako k'i fɛ yan ah a ye n jaabi sa ni Ala ye mɔgɔ bila a b'i ba ka kabako k'i fɛ yan munna o tuma sitanɛ tɛ kabako kɛ la a ye sitanɛ ta bɔsi a la donc an ka Ala sira tagama ka fara tigɛrɛ bɔ kolon fɔ ma a bɛ ka ɲɛɲini de kɛ i ni ne la koyi n'an y'an jija o la a bɛ se sɔrɔ o cogo la an matigi ni kisibaga Yesu Kirisa doni o labilalen an ye i y'a ye a fɔ masaya doni labilalen dɔ i ye n'i sɔnna Ala ka kuma ma Yesu tɔgɔ la amina donc nin ye kalansen sabanan bannen ye filanan bannen ye o la an bɛ verset 11 na sisan nin ye verset 11 nan de dilen a tɔ ye verset 3 ye donc Ala ka ɲɛyirali bɛ i ka tasuma minɛ i ka Ala ko tasuma minɛ ka i barika bonya kosɛbɛ sabanan de Ala ka ɲɛyirali bɛ i ka Ala ko tasuma minɛ k'i barika bonya k'i ka Ala ko tasuma minɛ k'i barika bonya i mako b'o la o tasuma mana minɛ sisan dɔrɔn tu as tout maintenant jirali Ala bɛna jirali k'i la i fana i tasuma minɛnen i ka Ala ko la i ka ɲi tu es bien maintenant i ka Aladenya dafalen i bolo o la alléluia an bɛ barika da Ala ye ka tuguni Yesu ka ɲi o la an bɛ taa Genèse kitabu la Genèse 15 verset 17 à 18 tile binna wa tile ma bin tile binnen kɔ n'i ye nin kuran bɔ yen sisan dibi bɛ kɛ dibi donna a filɛ gantugu tasuma ma c'est à dire que a tɛ sɔn bamanankan verset d'accord gantugu tasuma ma gantugu tasuma ma sisi ma ani tamoɲɔ mɛnɛlen tɛmɛna parce que Ala tun y'a fɔ Ibrahima ye k'a ka baganw cɛ ci ka da o de kosɔn tile binnen kɔ gantugu tasumaba sisima tɛmɛna o bagan cɛ cilenw sanfɛ e ka deli y'i ka sarakafɛn de n'i y'a ye a tɛ ka taga sankolo la ka jabili kɛ parce que tasuma t'a la Ala ka tasuma t'a la Ala ka tasuma de bɛna don ni sebaya ye i ka ɲɛnamaya la sisan ka o to i ka ɲɛnamaya la i bɛ ka jirali ye Ala ka tasuma b'i fɛ tu as le gel tu es gelé et i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ gantugu tasuma ma sisima tɛmɛna o don na matigi ye layiru ta Abarama ye ko ne bɛ nin jamana di ni bɔnsɔnw ma bi k'e ka tasuma minɛlen to i ka so juguya bɛ ban k'e ka tasuma minɛlen to i ka so mɔgɔ si tɛna se sɔrɔ i kan tuguni Yesu Kirisa tɔgɔ la amen i m'a ye donc nin tun ye ka danw yira Ibrahima la bi fana
e ka tasuma mana mɛnɛ e bɛ kɛ sesɔrɔbaga ye i hakili la k'i tɛ se ka se sɔrɔ fɛn fɛn kan ala b'a d'i ma yesu kirista tɔgɔ la an bɛ taa kiritigɛlaw kitabu la a sura 7 verset 19 ka se 20 ma c'est juge kiritigɛlaw kitabu la 7 19 20 7 19 20 kiritigɛlaw n'i bɔra José la 7 19 20 19 20 ayiwa je donné a fait cɛ 100 u sera kɛlɛdaga kɔfɛ ɲɔgɔn falen waati o daminɛ tuma la dɔɔni u ye buru fiyɛ k'u bolola dagaw ci a fɔ matigi Yesu daga minnu tun bɛ ne bolo ni ne tun bɛ juguya mara kɔnɔ n b'a ci k'a mabɔ n na Yesu Kirista tɔgɔ la i dusukun na bɛn miniti 1 a fɔ matigi i joli ka ne dusukun bɛ sanuya delili kɛ i dusukun na bɛn miniti 1 sankolo ni dugukolo daba ala n b'i fo ka barika da ye Kirista Yesu tɔgɔ la nɔrɔ ni bonya ka da ye tɔgɔ kan Jehova ala ɲɛnama ni ala kantigi sebayaw bɛɛ tigi ala daga minnu tun bɛ anw ka ɲɛnamaya la n b'a deli fɛ i ka o daga jugu ci ka bɔ an ka ɲɛnamaya la Yesu Kirista tɔgɔ la juguya daga ka taga ɲɛngoya daga ka taga matigi Yesu Kirista tɔgɔ la sebayaw bɛɛ tigi ala masaw ka masa o dagaw ka ci ka bɔ an ka ɲɛnamaya la Yesu Kirista tɔgɔ la nɔrɔ ka da fa la tɔgɔ kan Yesu Kirista tɔgɔ la sebayaw bɛɛ tigi n b'i fo i den bɛɛ kelen kelen kosɔn matigi an filɛ e ɲɛkɔrɔ yan an t'a fɛ ka kɛ mɔgɔ jugu ye tuguni an b'a fɛ ka koɲuman kɛ ani nɔrɔ ka da e tɔgɔ kan matigi an b'a fɛ k'e ka kɛwale ye an ka ɲɛnamaya la o de kosɔn n b'a deli fɛ i joli ka nin mɔgɔw bɛɛ sanuya dusukun na miiriliw la hakili la farisogo la Yesu Kirista tɔgɔ la amiina taa ɲɛ u ye u ka buru fiyɛ k'u ka dagaw ci an mago bɛ buru fiyɛ kan kelen na parce que comme buru bɛ yan an tɛ buru fiyɛ wa wala an ka tɛgɛrɛ fɔ aleluya u y'u ka buru fiyɛ k'u ka dagaw ci amen amen u y'u ka taamɔɲɔgɔnw mana ne m'a fɛ ka tasuma minɛ tasuma tɛmɛ fɔlɔ Ibrahima ka sarakabɔlan kan a n'a sisima ni ne ko ka taamɔɲɔ minɛ u numanbolo la burufiyɛta tun b'u kinibolo la ko o fiyɛ o kɔ u ye kulekan cili daminɛ matigi kan pan ani Gédéon kan pan o b'a bɔ i m'a ye o de kosɔn bi e dusukun labɛnnen e bɛna kɛ tasuma ye jugu bolo i bɛna kɛ tasuma de ye jugu bolo i labɛn i bɛna tasuma sɔrɔ sisan i bɛna kɛ tasuma ye mɔgɔ si tɛ se k'i lasa haleluya o de la verset 14 an bɛ se o ma Luka kitabu la sura 12 verset 35 Luka kitabu la sura 12 verset 35 aw cɛsirilen n'a ka lanpa mɛnɛlen nin ye tasuma ye wa nin tɛ tasuma ye wuli ka i jɔ sisan ni min bɛ se ka wuli ka jɔ mais ni min tɛ se ka wuli ka jɔ o sigilen bɛ se ka to a fɔ matigi Yesu ne bɛ barika da i ye i ka ɲɛ yirali kosɔn nin waati la
ne mako b'a la i ka tasuma o ka mana ne kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o man ɲi a ka o jeni tasuma a ka mana ne kɔnɔ ni senu tasuma o ka mana ne kɔnɔ ne ka se sɔrɔ fɛn bɛɛ kan Yesu tɔgɔ la amina i jɔlen ka to tasuma bɛ nana dɔɔni Jehova ala barikama sebayaw bɛɛ tigi masakɛ sankolo ni dugukolo daba a kɛra e sago ye ka ɲɛjirali kɛ anw na bi anw tun tɛ minnu dɔn ka tuguni i y'o fɔ ko an k'i tɔgɔ wele i n'an jaabi ka koba dogolenw yirana an tun tɛ minnu dɔn ni ɲɛjirali i ko tasumaw minɛ tasuma sara i bɛna an ka tasumaw minɛ delili tasuma minnu sara i bɛna an ka tasumaw minɛ kalandi tasuma minnu sara i bɛna an ka tasumaw minɛ wajuli tasuma minnu sara i bɛna an ka tasumaw minɛ yeli tasuma minnu sara i bɛna an ka tasumaw minɛ jirali tasuma minnu sara i bɛna an ka tasumaw minɛ kabako tasuma minnu sara ka tuguni i ye nin fɛnw bɛɛ di anw ma matigi Yesu walasa anw ka baara kɛ n'a ye nka a sara cogoya min na anw t'a dɔn matigi e de bɛ fɛn salenw ɲɛnamaya matigi Yesu Kirisa ni fɛn min binna a filɛ dinɛ ni o min tun bɛ ka na e dusukun na sanuyali masa filɛ a donna Kirisa Yesu tɔgɔ la a bɛ ka sanuyali kɛ Kirisa Yesu tɔgɔ la a filɛ tasuma bɛ ka mɛnɛ a bɛ ka mɛnɛ bi kana yɛlɛ na ye a sɛbɛnnen bɛ ko minnu sigilen tun bɛ dibi la ko kɛnɛ bɔr'u ye tasuma bɛ ka mɛnɛ farikolow la minnu farikolo tun ye jɔnya la n'a jɔnya ni sigilen tun bɛ yen n bɛ Yesu ka tasuma wele Yesu Kirisa tɔgɔ la a tasuma ka mana Yesu Kirisa tɔgɔ la Yesu ka fanga sesorali fanga Yesu ka fanga alamaya fanga Yesu ka fanga e min tun bɛ yeli kɛ yeli fɛn ni lama a tuntununa a filɛ Yesu bɛ ka labɔ a bɛ ka bɔ Kirisa Yesu tɔgɔ la ala ka tasuma kasira ninge Yesu tɔgɔ la jinɛ tɛ se k'i kulon kɛ bɛɛ ci di jinɛ ma ala ka tasuma a ka jɛnni kɛ jinɛ tɛ sigi yan min tun ye maa min
mitu ye mamine mitu ye mamine mitu ye mamine mbi furu sakababolo mbi furu sakababolo mbi furu sakababolo Yesu Christ atola Yesu Christ atola Yesu Christ atola Yesu Christ atola jine fanga 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 furu sa jine furu sa jine furu sa jine furu sa jine ibabla 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 Yesu Christ atola Yesu Christ atola Yesu Christ atola ibabla 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 Yesu Christ atola Yesu Christ atola furusajine 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 je te commande je te commande je te commande je te commande sors au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je te réprimande au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ à toi là, Jésus-Christ à toi là, Jésus-Christ à toi là, Jésus-Christ à toi là, Jésus-Christ, allez yere fantanya, walsa ka ke fentri, aya yere fantanya, walsa ka ke fentri, Jésus-Christ tasma flek amene, Jésus-Christ tasma flek amene, fantanya ni sigirela, ka kishnie Ichete fantanyaye, ichete fantanyaye, ichete fantanyaye, ichete fantanyaye, ichete fantanyaye, ichete fantanyaye, ichete fantanyaye. O de koso, mbogbe, mbogbe, mbagbe, 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 mbagbe. Tasma kamene, 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 tasma kamene. C'est soroli, 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 c'est soroli. Kadi, 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 kadi. Jésus Christ à toi là. Kadi, Jésus Christ à toi là. Kadi, Jésus Christ à toi là. Jésus te donne le pouvoir. Jésus te donne le pouvoir. Un pouvoir de feu. Un pouvoir de feu. À la ko. Koné tasma jeninkatodi. Ne tasma jeninkatodi. Ne tasma jeninkatodi. Ne tasma jeninkatodi. Minunka sebayat mejila. Minunka sebayat mejila. Minunka sebayat mejila. Natunte wuli. Ala de sedi. 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 Atasma kamene. Akamene. 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 Akamene, 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 akamene. Jésus Christ à toi là, 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 Jésus Christ à toi là. Norokadafa la toka, norokadafa la toka. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux. Et mi me fantana wuli kabo buguri la, ka sigi fentu kerefe. Oh de koso, bi yelebe kabo, yelebe kabo. Iko anchesi lena ka lampa menele kato, anchesi lena ka lampa menele. O lampa menele, o lampa kamene, akamene gwa ukono, 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 akamene ikabara de ukono, ikabara de ukono, ikabara de ukono, ikabara de ukono. Ede ko ama enyanatomo, ede an nyanatomo. Walsa ankata kade, o dentike ni anka tasma mamene, o dentike nanka alako tasma mamene, o tasma, 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 o kado dusukuna, o kado dusukuna, o kado dusukuna. Kaka sesoroli tasmai, kaka sesoroli tasmai, kaka nyanamaya 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 tasmai. A fleur lumière de bekana, lumière de bekana, lumière de bekana, inyatugu, yele de bekana, yele de bekana, yele de bekana. Akoko mogobado banchemaya, mogobado, c'est-à-dire que dans l'avenir Mali mogobado banchemaya. Yele abekana, 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 inyatugu, inyatugu. Ibise ka ye umye mogod abena otigu de benaye. Yesu Christa, Yesu Christa, Yesu Christa. Emimbe nyejiralike, emimbe nyejiralike, emimbe nyejiralike, emimbe nyejiralike. Mogota sininya sigidon, mogota sininya sigidon. Edebe adon, edebe adon. Kite komi la tigaunye, ibo don afle. Yele, 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 yele. Akati, 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 akati. Yesu Christa tola. Jésus Christ à toi là, Jésus Christ à toi là, Jésus Christ à toi là, que cette lumière brille, éclatante, 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 illumine, 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 maintenant, 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 maintenant,
au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Sebaya Betri, Mbifo Matri, Ikanye Yirali Koso, Niwatila, Ikatasma, Akado Banaula, Farkolola, Joliula, Fasaula, Bula, Yesu Christ Atola, Ibolo de Kabanaka, Nindimimbila, Ibolo de Kabanaka, Yesu Christ Atola, Yesu Katasma, Abeka Mana, Dabali Bana, Meet make it do. Min sigilen tun bɛ I farikolo la, nin waati la, o dabali bana, a y'a ta k'Ala de la ye, o dabali bana, oh, tafojuguni, dumuni fɛn dɔw bɛ yen e tɛ se k'a dun kɔnɔdimi bolo, o tafojuguni min kɛra ji la n'i y'a min, kɔnɔna nɔgɔ filɛ ka lamaga, a bɛ ka lamaga, a tun y'i bali, tafojuguni, a fanga tiɲɛna, Yesu Krista tɔgɔ la, nin waati la, bana, farikolo bana, Yesu e de ko I y'an ka banaw ta, k'a ka barikantanyaw ta, o de kosɔn, matigi, ko tɔɔrɔ min kan ka hɛrɛ lase an ma, o de bin ne kan, fɛn o fɛn tun bɛ ka tɔɔrɔ bana bolo, n b'a deli fɛ, I ka tasuma ka o banaw jeni, a ka jeni. Je réprimande tout esprit de maladie dans le corps, dans le sang, dans les veines, dans les intestins, dans toutes les parties du corps, dans les moelles, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le cerveau, tout état de maladie, qu'il disparaisse maintenant, à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Jolabana, Yesu jolibe fembe sanuya, sanuyali ni kadigi, tasma fe, Yesu togola, ne facilement, nifo, maki, kanayali koso, iya kekaba, mbechidi, enima, nindo walema, je te commande, au nom puissant de Jésus-Christ, a fɔra I ka saramaya ani ka cɛɲa, o de y'a to I donna urubi kaba kɔnɔ, Yesu Krista tɔgɔ la, n b'a fɔ jina ye, Yesu Krista tɔgɔ la, bi ko Ala ka tasuma o dalen filɛ, Yesu te kulonga Yesu ye, Yesu ye batofɛn senuman de ye, batofɛn jugu ni min bɛ yen n'o tun bɛ k'i sɛgɛn su fara tile kan, n'o tun bɛ k'i sɛgɛn k'i mangoya, n bɛ ci di Yesu Krista tɔgɔ la k'o ka taa, Yesu Krista tɔgɔ la, batofɛn jugu ni, I bɛ nin bila, I b'a bila, I se t'a la, a sɛbɛnnen bɛ ko kuntigiya nada Yesu kamakun na, Yesu ye kuntigi de ye fɛn bɛɛ lajɛlen na, Yesu Krista tɔgɔ la, n bɛ ci di Yesu Krista tɔgɔ la, batofɛn jugu ni, e min tun bɛ sigi a la ni sigo jugu ye, e min tun bɛ sigi a la ni yirali jugu ye, e min tun bɛ sigi a la n'o sigo jugu ye, o sigo jugu, jidala ni, abla, n'i bolo bɔ a bolo, Yesu Krista tɔgɔ la, nɔrɔ ka dafa Ala tɔgɔ kan, ne facilement n b'i fo, matigi Yesu Krista tɔgɔ la, nɔrɔ ni bonya ka dafa Ala tɔgɔ kan, Krista Nazarika tɔgɔ la, amina. An k'an sigi, an bɛ tigɛrɛ fɔ Yesu ye.
Alléluia. Ola bi ala ye verset 14 min di ama o de ni ko ɲɛjirali ola ne akila anya ɲɛjirali nin faamuya mais an bɛ taa ɲɛ ni a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ y'a verset fɔlɔ a fɔra a kalansen fɔlɔ yɛrɛ ko a b'i ɲɛ minɛ ka se di ma o tɛ o tun ye verset 6 ye o verset 6 fɔlɔ o ye Genèse kitabu la sura 18 verset 12 ka se 14 ma Genèse sura 26 23 24 Genèse sura 28 verset 10 ka se 13 ma nanina o tun ye Genèse kitabu la Genèse sura 41 verset 14 16 o tun ye Genèse kitabu la a sura 18 17 19 19 wɔɔrɔnan Matthieu kitabu la Matthieu sura 19 26 o sen tun jɔra ye sendanya filanan o tun ye ko a bi I ladi I tagama cogo la I ka alasira tagama la o fɔlɔ tun ye Genèse sura 35 verset 1 ka se 3 ma filanan tun ye Exode kitabu la Exode sura 4 verset 24 ka se 26 ma o tun ye Genèse kitabu la a sura 17 verset 9 ka se 11 ma nanina o tun ye Jérémie kitabu la Jérémie sura 7 verset 7 ka se 4 ma duruna o tun ye Pierre filanan sura 1 verset 10 11 donc paraɲan sabanan o tun ye a b'i ka alako tasuma minɛ ka I barika bonya o fɔlɔ sɔrɔla Genèse kitabu la a sura 15 verset 17 filanan sɔrɔla Kiritigɛlaw kitabu la a sura 7 verset 19 ka se 20 ma laban o sɔrɔla Luka kitabu la a sura 12 verset 35 donc ala ka dugawu kɛ soyez bénis donc nin tun ye ala ka cidile Yesu Kirista tɔgɔ la ni ɲininkali bɛ dɔ fɛ o don ni ɲininkali tɛ dɔ fɛ an bɛ ala deli ka taa so e min bɔra yan I bɛ se ka t'i examiner pasteur tɛ mɔgɔ kɛnɛya dɛ ala ka sebaya min bɛ yan o de bɛ kɛnɛyali kɛ a faamuna ɔhɔ ni ɲininkali bɛ dɔ fɛ oui ah oui c'est la barka dale kamaslo madi temere a fɔra ko dɔ n'a ye ka so kɔnɔ tiɲɛna Yesu taara bɔ ne ye jeudi tɛmɛnen jeudi wula fɛ ne taara feere la yaala la yanni ne ka segin kɔnɔboli tunna ne kan kɔnɔboli laban kɛra jolibɔn ye laada bɛ ne na jolibɔn bɛ ne na ni ne donna ɲɛgɛn kɔnɔ joli bɛ jigin I n'a fɔ ko sugunɛ bɛ jigin cogo min na ne tora o la jeudi fo kunu bi sɔgɔma ne taara ɲɛgɛn na ne ma foyi ye joli foyi ma bɔ ne bɛ barika da Ala ye Yesu ye masani